الملائكة. Yang telah kita pelajari dari surat An-Nazi'at itu tentang bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan para malaikat. Nah, ويحكي قصة شاعر بالعراق. beliau mengisahkan seorang syair penyair dari Irak. نعم، وكان له جار يعني يحسن إليه، يعني من أحسن ما يكون في المجاورة. Dia punya tetangga yang berbuat yang bagus, berbuat baik kepadanya. Nah, نعم، وكان هذا الشاعر قد ضاق به الحال وضاق به الرزق، فخرج خارج البلدة واشترى دارا رخيصة خارج المدينة وليس في داخل المدينة، لأنه لا يستطيع أن يعيش في داخل المدينة لأنها غالية. kemudian orang penyair ini orang yang sempit rezekinya, kemudian dia pergi ke pinggiran, ke luar kota, ke pedesaan untuk membeli rumah karena di perkotaan rumah itu mahal. Nah, فقال له: أنت تبيع الدار التي في المدينة؟ هذا الجار الطيب الصالح قال له: لماذا تبيع الدار التي في المدينة؟ أنت تريد أن توفر بعض المال أو تدخر بعض المال، فخذ، أنت تريد أن تبيع ب4,000، خذ 8,000 ولا تبع دارك التي في المدينة. Nah, kemudian ditanya oleh tetangga ini, apakah engkau akan menjual rumahmu di kota ini? Kemudian si orang Irak ini mengatakan, iya, saya mau menjualnya, saya mau tinggal di kampung karena di kota ini rumah mahal. Terus berapa kamu jual? 4.000 katanya. Ya sudah, 8.000 saja bagaimana? Nanti sisanya bisa kamu tabungkan katanya. Nah, فقال له: لكن الدار تساوي فقط 4، لماذا أنت تدفع 8؟ قال له: أشتري الدار ب4 وأشتري حسن الجوار ب4، فأنا لست ضامنا من يأتي بعدك، هل يحسن الجوار أم لا، فأنا أدفع لأجل الدار 4 ولأجل حسن الجوار 4 أخرى. nah. Kemudian oleh si penjual ini dikatakan, saya kan jualnya 4.000, kenapa kamu belinya 8.000? Terus orang itu mengatakan, iya, saya beli 4.000 untuk rumahnya, 4.000 lagi untuk interaksi kita sebagai tetangga yang baik, itu sebagai satu pemberian dari saya kepadamu karena kamu tetangga yang baik gitu. Karena nanti yang mengisi tempat ini saya tidak tahu apakah orang yang baik atau tidak baik, saya tidak tahu. Jadi kasih 8.000. Nah, نعم، وفي سورة عبس أيضا هذا الدرس المستفاد، وهو حسن الجوار، وأن الفضل عند الله هو بالتقوى وليس كم معك ولا من أنت. dan di surat Abasa ini kita akan membicarakan tentang bagaimana bertetangga dengan baik, kemudian bagaimana akhir kehidupan ini adalah takwa. Jadi nilainya adalah ketakwaan kita. Nah, ويظهر ذلك في سبب نزول سورة عبس. هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا لأجل كفر قومه. Nah, kisahnya dimulai dengan bagaimana baginda Nabi di dalam Asbabun Nuzul surat ini, beliau merasa teramat sedih dengan kekufuran ya, orang-orang yang ada di sekitar beliau. Nah, فالله تبارك وتعالى قال له: لا تهلك نفسك فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك ستقتل نفسك من الحزن
لا تفعل هذا. Lalu Allah menyampaikan pada baginda, jangan seperti itu. Fala'allaka bakhiun nafsak, karena itu bisa membunuh dirimu sendiri gitu, maksudnya mencelakakan dirimu sendiri, terlalu sedih dengan kondisi seperti itu. Nah, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن جدا لأنه رحيم وحريص على أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. nah beliau melakukan itu karena beliau itu sosok yang teramat penyayang kepada umatnya, ingin semuanya itu masuk Islam. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina. Ya, beliau itu sangat sangat ingin orang itu menjadi orang mukmin gitu. Kemudian raufun rahim, beliau itu sangat belas kasih, sangat penyayang. Nah, فالله تبارك وتعالى قال له ما على الرسول إلا البلاغ أنت رسول تبلغ فقط. lalu Allah berfirman bahwa ma'ala rasuli ilal balag, engkau adalah seorang rasul, tugasmu menyampaikan saja. Nah, وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده. kemudian Allah juga berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah saja yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهيئ الفرصة للكافرين ليؤمنوا. dan beliau senang sekali untuk senantiasa menyediakan waktu, ya, menyiapkan waktu supaya orang-orang kafir itu bisa beriman. Nah, فجاء أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تريد منا أن ندخل في هذا الدين دين الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل اطرد عنك الضعفاء، نحن لا نريد أن نجلس مع الفقراء والضعفاء والعبيد، اجعلهم يخرجون واجعل لنا مكانا خاصا أو مجلسا خاصا نجلس معك فيه. lalu datang Bilal, ya, datang orang-orang musyrik, datang Abu Jahal, datang orang-orang musyrik, datang pada baginda Nabi, kemudian bertanya, kamu ingin kalau kita ini semuanya masuk Islam? Terus kata baginda, Rasulullah bersabda, iya saya ingin seperti itu. Lalu Abu Jahal mengatakan, usir orang-orang miskin yang ada di orang-orang miskin, orang-orang rendahan yang ada di sekitarmu, gitu. Karena kami tidak mau duduk bersama mereka. Nah, ننتقل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن في عقول هؤلاء سفه وأن كلامهم ليس بصحيح، ولكن يعني كان يرغب في أن يؤمنوا، كان يرغب أن يسمعوا، ربما يؤمنوا وبعد إيمانهم سيفهمون هذه الأمور، أن الله تبارك وتعالى لا يفرق بين الغني والضعيف وإنما الفضل بالتقوى. jadi beliau tidak mau kalau seperti itu keinginannya gitu. Beliau tahu mereka itu salah cara berpikirnya gitu. Tapi beliau ada di dalam hatinya ada keinginan besar. Ya siapa tahu mereka terbujuk gitu satu saat untuk masuk Islam, kemudian setelah itu mereka berubah karena di dalam Islam itu tidak ada bedanya antara orang kaya, orang miskin, orang punya pangkat atau tidak punya pangkat gitu, bangsawan atau bukan gitu, semuanya dilihat berdasarkan ketakwaan. Nah, والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه قد يكون الرزق بسبب هؤلاء الضعفاء والرحمة تنزل من الله
بسبب الأعمى والأعرج والضعيف والمريض. Lalu baginda menjelaskan bahwa boleh jadi rezeki itu datang dengan sebab orang-orang yang lemah. Ada orang-orang yang miskin, lemah, tidak punya apa-apa gitu. Dan boleh jadi dari mereka datangkan rezeki seseorang. Nah, وما يطلبه هؤلاء الكافرون من النبي صلى الله عليه وسلم طلبه من قبلهم الكافرون أيضا مع الأنبياء، كمثل ما حدث مع سيدنا نوح. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أنت معك الضعفاء والمساكين ونحن لا نريد أن نتبعك لأجل هذا. apa yang terjadi pada baginda Nabi ya, yaitu orang-orang yang menolak karena Nabi bersama orang-orang yang lemah, terjadi juga di nabi-nabi terdahulu. Misalnya kepada Nabi Nuh, pengikutnya mengatakan manaraka illa basyara. Jadi kami tidak melihat pada dirimu kecuali engkau ini hanya seorang manusia. Wa manaraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiroy. Dan kami tidak melihat melainkan pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang rendahan, orang-orang yang pedalaman, yang tidak punya kedudukan. Nah, ونبينا نوح عليه الصلاة والسلام قال وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. lalu Nabi Nuh menjawab, wa ma ana bitaridil mu'minin. Ya. Saya ini tidak selayaknya untuk mengusir orang mukmin. Kemudian in ana illa tidaklah saya ini kecuali pemberi peringatan saja gitu kepada kalian. Nah, ارفع الصفحة. نعم. يعني في البداية كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء طردا كاملا، ثم بعد ذلك لما رفض النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه فقط أن يجعل لهم مجلسا خاصا في وقت خاص. يعني خلاص اترك معك الضعفاء لا بأس، لكن اجعل لنا وقتا أو ساعة من النهار نتحدث فيها معا بدون هؤلاء الضعفاء. nah. Jadi setelah mereka itu meminta supaya diusir sajalah orang-orang yang miskin, yang lemah, yang rendahan itu dari sekitar Nabi, Nabi tidak mau. Kemudian mereka menurunkan keinginannya. Kemudian mereka mengatakan, sudah kalau tidak mau begini saja, berikan kami satu majelis yang terpisah, jangan disatukan dengan mereka. Gitu. Nah, فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممكن أن يجعل لهم هذا الوقت الخاص، وإن شاء الله عندما يهديهم الله تبارك وتعالى للإسلام سيعرفون الحقيقة ويجلسون مع كل الناس مع الضعفاء سواسية، فجعل لهم هذا الوقت الخاص. maka Nabi berstrategi, kata Nabi, oke lah, boleh kalau seperti itu, dengan harapan mungkin kalau mereka sudah masuk agama Islam, mereka difahamkan, diluruskan, mereka akan paham gitu bahwa tidak ada strata sosial. Pada hakikatnya di dalam agama Islam semuanya sama di hadapan Allah. Nah, ولكن بمجرد أن جاءه هذا الفكر نزلت عليه هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني كن مع هؤلاء الضعفاء الذين هم أهل الدعاء لله تبارك وتعالى صباحا ومساء يريدون وجه الله. kan tetapi sikap beliau itu ternyata mendapat teguran juga dari Allah dengan sebegitu halus gitu ya.
Di sini Allah berfirman, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Yuriduna wajhallah, wajhahu, afwan. Yuriduna wajhahu. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang mereka itu berdoa kepada Rabb-nya pagi dan petang, yang mana mereka itu mengharapkan ridhonya Allah saja. Nah, فلا تعد عيناك عنهم لا تنظر ولا تلتفت بعيدا عن هؤلاء تريد زينة الحياة الدنيا من هؤلاء الأغنياء والمتزينين بالحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه لا تطع هؤلاء الذين يعيشون في هذه الغفلة ويتبعون الهوى. nah. Wala ta'du ainaka anhu. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka. Mereka yang bersamamu itu, yang lemah itu, yang orang rendahan itu, mereka adalah orang yang sebetulnya di mata Allah itu mulia gitu. Turiduna zinatal hayatid dunya. Yang mana engkau tertarik dengan hias kehidupan dunia. Maksudnya adalah beliau tertarik dengan orang-orang yang mungkin bangsawan, punya kedudukan, siapa tahu mereka mau masuk Islam gitu. Nah, jangan seperti itu katanya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau ikuti orang yang hatinya itu kami jadikan hatinya itu lalai dari ingat kepada kami. Nah, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسرعا بملابس البيت وليس بملابس الخروج بالملابس التي كان ينام فيها في البيت. نعم لو سمحتم شيخنا ممكن تعيد مرة أخرى. نعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآية بهذا الأمر أن يكون مع هؤلاء وأن يصبر معهم ولا يلتفت إلى هؤلاء المتبعين للهوى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسرعا مستجيبا لأمر ربه لم ينتظر حتى أن يبدل الملابس التي كان ينام فيها. الإنسان دائما يصنع ملابس البيت وملابس للخروج. خرج مسرعا بملابس البيت التي كان ينام فيها امتثالا سريعا لأمر الله تبارك وتعالى. Nah, ketika Nabi mendapatkan ayat ini, ya, langsung Nabi itu keluar dari rumah, tidak siap-siap dulu, memakai baju rumahan itu belum, tidak bersiap-siap dulu memakai baju yang bagus untuk keluar, tidak, langsung beliau keluar. Nah, نعم وقال حينما وجد هؤلاء الضعفاء خارج بيته يجلسون في المسجد ويقرؤون القرآن جلس بينهم وجلس معهم وقال الحمد لله الذي أمرني أن أصبر نفسي مع أمثالكم الذين يجلسون في المساجد ويقرؤون القرآن. Ketika beliau itu mendengar ayat ini, langsung beliau keluar mencari mereka, orang-orang yang lemah yang dimaksud itu, orang-orang yang sudah masuk Islam tapi mereka itu orang-orang lemah, orang-orang rendahan, bukan bangsawan. Beliau mencari, kemudian beliau duduk bersama mereka dan mereka sedang membaca Quran di masjid. Terus baginda mengatakan alhamdulillahilladzi amaroni an asbiru nafsi ma'a amsalikum. Jadi alhamdulillah Allah telah memerintahkan saya untuk bersabar bersama kalian. Nah, وهؤلاء المشركون يعني أفكارهم غريبة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقبل أن يجعل لهم يوما خاصا أو ساعة خاصة يعرضون عليه عرضا آخر يقولون تعبدوا إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما. سبحان الله، يعني هذا تفكير عجيب. يترك عبادة الله ويعبد معهم الأصنام يوما وهم يعبدون الله يوما وهكذا. هذا تفكير خطأ جدا. Nah, dan mereka punya pikiran yang aneh, orang-orang musyrik ini. Selain yang tadi itu, mereka juga punya pikiran yang lain lagi. Mereka menyampaikan kepada baginda Nabi, bagaimana kalau begini saja, katanya, kamu menyembah Tuhan kami satu hari, kami menyembah Tuhan kamu satu hari. Bagaimana, katanya. Nah,
نعم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث في الدعوة ويدعو قريشا ومعه جماعة من هؤلاء القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ويرجو من الله أن يسلموا، وهو يحدثهم ويدعوهم ويبين لهم. يأتي سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وهو كان أعمى، يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو ربه، يدعو هؤلاء القوم إلى عبادة الله. Nah, nah ketika baginda sedang mencoba untuk memujuk mereka, ya, berduduk-duduk bersama mereka, kemudian beliau membicarakan, mengajak mereka kepada agama Islam. Datang seorang yang tunanetra, ya, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau memanggil baginda Nabi supaya beliau ini ingin diajarkan tentang Islam. Nah, وقد أتى وهو من المسلمين الأوائل، عنده بعض الأسئلة في الدين، يريد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخره وأعرض عنه، يعني يرجو المصلحة العامة، يعني كأنه يريد أن يقول له ليس هذا وقت الأسئلة، ننتظر لعل أحدا من هؤلاء يسلم، أنا الآن أكلمهم وأقيم عليهم الحجة، فانتظر أنت يعني. ya. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini orang Islam generasi pertama. Gitu. Jadi termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, beliau ingin diajarkan beberapa hal tentang agama dan beliau ingin bertanya beberapa hal. Kemudian baginda Nabi eh, mengakhirkan beliau, artinya seolah-olah baginda mengatakan, jangan sekarang ya, karena ini saya sedang berdakwah dulu nih dengan orang-orang musyrik gitu. Nanti setelah ini baru kita akan ngobrol lebih banyak. Kira-kira secara kalau bahasanya seperti itu kalau dilisankan gitu. Nah, apa namanya? Beliau ini melihat kemaslahatan yang lebih luas dalam pandangan beliau. Ini orang sudah mau nih diajak ngobrol kepada Islam gitu. Jadi kira-kira nanti dulu pertanyaanmu akan dijawab nanti gitu. Saya mau dahulukan dulu ini gitu. Nah, نعم. فنزل القرآن أو نزل سيدنا جبريل سريعا في نفس اللحظة، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وأن عليه أن يهتم بمن يريد الدين، الذي جاء طالبا للعلم وطالبا للدين هو أولى وأهم من هؤلاء الذين يستكبرون ولا يقبلون، وأنت تحاول معهم وتحاول وتحاول، اتركهم وانظر إلى من أقبل إلى الله هذا وزده علما. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لعله تزكو نفسه ويكون أفضل من هؤلاء الكافرين. baginda langsung didatangi oleh malaikat Jibril. Kira-kira malaikat Jibril mengingatkan, ya, memberikan peringatan supaya baginda ini mendahulukan orang yang memang betul-betul ingin memahami agama dan ingin mengamalkannya. Sedangkan orang yang sombong, yang takabur, yang merasa diri tinggi gitu, tidak perlu dikejar-kejar untuk didakwahi begitu. Artinya diharap-harapkan seperti didatangi lagi, sementara yang betul-betul ingin belajar ditinggalkan. Jangan seperti itu. Kemudian ada ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau berpaling, kemudian disebabkan datang seorang yang buta, maka siapa tahu, engkau tidak tahu, kiranya orang yang buta tersebutlah sebetulnya ingin membersihkan dirinya. Nah, نعم. يعني أما من استغنى فأنت له تصدى، هذا المستغني من الكافرين أنت تتصدى له وتحاول مرات ومرات، وما عليك ألا يزكى، ليس عليك مسؤولية إن هو رفض ولم يقبل، لا تتعب نفسك. nah
Au yadzakaru fatanfa'uhu dzikra. Atau mungkin saja orang yang datang yang buta itu tadi dia itu mengambil pelajaran dari apa yang kamu ajarkan sehingga bermanfaat apa yang kamu peringatkan kepadanya. Sedangkan amma manistagna, adapun orang yang sombong yang merasa tidak butuh kepada ajaran yang kau bawa itu, fa anta lahu tasodda. Sedangkan kamu datang terus-menerus kepadanya untuk berharap-harap terus supaya dia itu berubah, supaya dia itu bisa bersamamu gitu. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal itu bukan tanggung jawabmu untuk bisa merubah hatinya gitu. Pada hakikatnya semuanya sudah bukan urusan beliau tapi sudah urusan Allah gitu, masalah memberikan hidayah gitu. Jadi jangan dikejar-kejar sedangkan yang datang meminta untuk diajarkan diabaikan. Nah, نعم، يعني من هذه المسألة ومن هذه الفائدة ممكن أن نستفيد منها في الحياة المعاصرة. nah ini menjadi satu pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Nah, يعني مثلا المعلم من المعلمين عنده الكثير من الطلاب، ويأتيه أحيانا طالب يهتم بالعلم ويسأل كثيرا، وهو يهتم بطالب آخر ربما هو مثلا من الأغنياء أو أبناء الأغنياء، ولكن هذا الطالب لا يهتم بطلب العلم. أو الخطيب في المسجد يعطي الدعوة ويعطي الدرس في المسجد، ولكن ينظر إلى جانب زعماء القرية ويهتم بهم أكثر، ولا ينظر مثلا إلى رجل فقير هو يهتم ويسأل كثيرا ويحاول أن يتعلم، وهو يرجو أن يعني يستجيب هؤلاء الأغنياء أو يستجيب هؤلاء الزعماء أكثر. نعم، هذا أمر طيب لا بأس به، لكن إذا تعارض الوقت لكليهما فخذ من يطلب العلم ومن يريد وأعطه الوقت والفرصة. أما إذا لم يتعارض الوقت فزد في نصيحة هؤلاء. nah, nah ini di dalam kehidupan kita, misalnya seorang pendakwah misalnya. Ketika datang orang yang ingin belajar kepadanya, ingin dipahamkan agama olehnya, terkadang ada orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak berkedudukan. Terkadang yang datang itu adalah orang yang kaya, orang yang punya kedudukan. Nah, kemudian dia memprioritaskan orang yang punya kelebihan tersebut gitu. Untuk diharapkan bisa mendapatkan orang tersebut bisa lebih banyak berubah gitu karena manfaatnya lebih besar untuk masyarakat gitu. Akan tetapi kalau tidak ada bentrokan waktu ya tidak masalah. Tapi ketika ada benturan waktu di mana satu kelompok yang dia ingatkan adalah orang punya tapi dia tidak begitu respect terhadap pendakwah tersebut, sedangkan kelompok lagi adalah orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya apa-apa, tapi mereka sangat ingin belajar, maka harus didahulukan yang ingin belajar, tidak melihat kepada kedudukannya ataupun hartanya dan sebagainya, gitu. Nah, begitu juga seorang guru ya, tidak mendahulukan murid yang mungkin anak orang kaya, anak pejabat gitu, karena berharap bisa mendapat kemaslahatan yang lebih luas untuk orang banyak. Baik niatnya, tapi agama kita mengajarkan dahulukan orang yang ingin dulu, yang ingin belajar, yang ingin benar gitu. Itu. Nah, نعم. ومر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه قصة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، فمر رجل من أشراف القوم من زعمائه. lalu datang seseorang ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
orang itu adalah orang yang terpandang, orang yang terhormat dari kaumnya. Nah, نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جالسا معه وقال له ما رأيك في هذا الرجل الذي هو من زعماء القوم ومر بنا. lalu Baginda bertanya kepada sahabat yang duduk bersama Baginda, kira-kira orang seperti itu menurutmu bagaimana? Kata Nabi. Nah, فقال رأيي هذا إن خطب سيزوج، يعني حينما يدخل إلى أي بيت ويطلب الخطبة والزواج يقبلون بسرعة، وإن شفع أن يشفع، إن دخل شفيعا في أي موضوع يشفع لأي شخص في أي مصلحة فشفاعته مقبولة، وإذا تكلم أن يسمع، في أي وقت يتكلم الكل يسكت حتى يسمع ما يقول. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. jadi orang itu lewat ya, orang yang terpandang itu. Tentu saja dari penampilannya sudah berbeda ya, orang yang terpandang, orang yang punya kedudukan, orang punya kekayaan gitu. Orang itu melewati Baginda, kemudian tadi Baginda bertanya kepada sahabat yang duduk di sebelah beliau, bagaimana menurutmu orang itu? Kata orang itu ya Rasulullah, kalau dia itu orang terhormat, kalau dia itu melamar siapa saja mesti diterima, dengan segera diterima karena begitu terhormatnya dia. Dan kalau dia itu memberikan rekomendasi, memberikan jaminan ya kepada orang lain, menolong orang gitu, mesti dia itu, atau kalau dia bicara pasti dia didengarkan. Kalau dia memberi rekomendasi mesti diiyahkan gitu. Nah, lalu Nabi diam, tidak menjawab. Nah, ثم بعد قليل مر رجل آخر من الضعفاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يجلس معه ما رأيك في هذا. lalu beliau diam, kemudian kebetulan lewat lagi seorang laki-laki yang orang biasa saja begitu, bahkan orang rendahan yang tidak dipandang gitu, malah oleh orang lain dipandang sebelah mata gitu. Lalu Baginda bertanya kepada sahabat sebelahnya, bagaimana kalau orang ini? Nah, فقال الرجل الصحابي هذا إذا خطب لا يزوج، لا أحد يقبل أن يزوجه، وإذا شفع لا يشفع، لا تقبل شفاعته في أي مصلحة أو في أي موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور، وإذا قال لا يسمع لقوله، لا أحد يسمع له إذا أراد أن يتكلم. nah, kata sahabat itu, orang yang tadi itu ya Rasulullah, kalau dia itu melamar itu mesti tidak akan ada yang mau gitu. Maksudnya saking orangnya itu tidak terpandang gitu, tidak punya apa-apa. Kalau melamar tidak ada yang mau. Kemudian kalau dia itu memberikan rekomendasi, tidak ada yang mau menerima. Kalau dia memberikan jaminan, tidak ada yang mau percaya. Kalau dia bicara, tidak ada yang mau mendengar. Nah, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأخير الضعيف خير من ملء الأرض مثل هذا السابق الذي مر، هذا الذي الناس ينظرون إليه أنه ليس له قيمة، هذا هو أفضل عند الله وخير عند الله من ملء الأرض، أن تمتلئ الأرض كاملة برجال من مثل الأول. nah. Lalu bagian mengatakan orang yang kedua itu tadi, ya, itu lebih baik daripada orang yang pertama tadi, meskipun seandainya orang yang pertama tadi itu sejumlah banyak sekali sampai memenuhi bumi. Ya, orang kedua ini lebih baik. Nah, نعم، إذن المسألة ليست بالظاهر وإنما بالباطن عند الله تبارك وتعالى. jadi dalam pandangan Allah, masalahnya bukan di luarannya, tapi bagaimana batinnya, hatinya. Nah,
نعم. وفي قصة أخرى يقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل، أو عفوا عن امرأة من بني إسرائيل. Kisah berikutnya adalah kisah mengenai seorang wanita ya, dari kalangan Bani Israel. Nah, وهي ترضع صبيها، عندها طفل صغير وضيع وهي ترضعه. ia sedang menyusui bayinya, anaknya. Nah, فالمرأة رأت رجلا يمر في الطريق وهو يركب دابة فارهة ويلبس ملابس حسنة، يعني كمثل هذا الزمان مثلا يركب سيارة مرسيدس مثلا فارهة nah, ويلبس الملابس الغالية. nah, nah. Lalu lalu lewat ya di depan wanita yang sedang menyusui anaknya ini, bayinya ini, lewat seorang yang menggunakan kendaraan yang bagus, kemudian pakaian yang bagus. Ya mungkin kalau zaman sekarang ada orang lewat di depan kita, orang yang dia menggunakan mobil bagus, Mercedes kah gitu, atau mobil yang mahal, yang keren gitu ya, pakaiannya luar biasa gitu. Nah, نعم. فكحال الأمهات يعني، قالت الأم اللهم اجعل ابني مثل هذا، أريد أن يكبر ابني ويكون مثل هذا. nah. Lalu ibunya ini berdoa, ya Allah jadikan anak saya seperti orang ini yang lewat itu tadi. Nah, فترك الصبي، وهذا من يعني كرامات يعني، ترك الصبي الرضاعة ونظر إلى الرجل وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. lalu bayi ini Allah berikan karomah gitu ya. Sedang menyusui, kemudian bayi ini sedang menyusu kepada ibunya, terus melepaskan, kemudian bayi ini mengatakan Allahumma la taj'alni misla hadza gitu. Ya Allah jangan jadikan saya ini seperti orang itu tadi. Nah, ثم عاد إلى الرضاعة مرة أخرى. kemudian dia kembali untuk menyusu kepada ibunya. Nah, نعم. وهو مع أمه يرضع أيضا، مروا على جارية خادمة يضربونها ويقولون لها يا سارقة يا زانية، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. lalu si perempuan ini uh, 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 melewati seorang yang sedang seorang budak perempuan yang sedang dipukul, kemudian disiksa, kemudian difitnah ya, dituduh macam-macam. Hai kamu tukang zina, kamu pencuri. Kemudian dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. نعم. Nah, فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها. jadi perempuan ini tadi lewat juga di depan perempuan ini orang-orang yang sedang memukuli seorang pembantu gitu ya, yang disiksa, kemudian dituduh macam-macam. Dia mengatakan hasbi Allah. Kemudian perempuan ini mengatakan, ya Allah jangan jadikan anak saya seperti perempuan itu. Nah, فترك الصبي الرضاعة مرة أخرى ونظر إلى هذه الجارية الخادمة وقال اللهم اجعلني مثلها. lalu bayi ini kemudian melepaskan lagi susuannya, kemudian dia mengatakan, ya Allah jadikan saya seperti perempuan itu. Nah, وهنا تعجبت الأم عجبا شديدا وقالت ما هذا، تخالفني في كل شيء. lalu ibunya jadi heran gitu, kenapa seperti ini, kenapa anak ini
tidak seperti yang saya pikirkan gitu pikirannya. Nah, نعم. فتكلم الولد وقال إن هذا الرجل الأول كان جبارا، أما هذه الجارية كانت مظلومة، هي لم تسرق ولم تزني وهي مظلومة، فهي أكرم عند الله من هذا الجبار. lalu anak kecil ini mengatakan orang yang tadi itu yang pertama itu adalah seorang yang diktator, seorang yang kejam, yang jahat. Sedangkan orang yang kedua itu adalah seorang pembantu yang dia dizolimi, difitnah, diperlakukan jahat. Maka yang kedua ini dalam pandangan Allah lebih mulia dari orang yang pertama. Nah, نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص هذه القصص على الصحابة حتى يتعلموا أن الأمر عند الله بالتقوى وليس بالظاهر. seperti itulah baginda Nabi mengajarkan kepada sahabatnya bahwa yang menjadi nilai di hadapan Allah itu takwanya, bukan zahirnya. نعم. وفي السنة يعني يقص علينا قصة أخرى، في السنة الثامنة من الهجرة كان هناك صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ولكن في هذه السنة نقضت قريش العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. Kisah yang berikutnya di tahun ke-8 Hijriah ya, terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata perdamaian. Kan tetapi orang Quraisy mereka mengkhianati baginda Nabi, melanggar perjanjian. Nah, نعم. وجاء أبو سفيان وهو يظن في هذا الوقت كان سيدنا أبو سفيان كان من المشركين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد تجديد الصلح، ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بخيانتهم ونقضهم للعهد. lalu datang Abu Sufyan kepada Rasulullah ingin memperbaiki perjanjiannya, memperbaharui lagi. Dan Nabi belum tahu kalau mereka telah mengkhianati baginda. Nah, فرآه فقراء الصحابة سيدنا بلال ومن معه من الفقراء. lalu Abu Sufyan melihat para sahabat yang fakir, yang miskin, yang papa gitu, yang rendah. Di antaranya dia melihat Bilal gitu ya, mantan budak dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, فقالوا له والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني أنتم يقولون لأبي سفيان وهو زعيم قومه، زعيم قريش في هذا الوقت، يقولون له يعني السيوف لم تأخذ الأعناق، سنأخذ عنقك قريبا. kemudian mereka mengatakan pedang-pedang tidak akan mengambil leher-leher mereka. لو سمحتم شيخنا أنا لم أفهم جيدا المقصود. يعني هم حدثوا مع زعيم قريش بشكل كأنه غير لائق، يعني بشكل فيه تهديد. والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني أنت ما زلت لك عنق، ما زلت حيا، نحن لم تأخذ السيوف ما أخذها بعد، يعني كأنه تهديد أنها ستأخذ السيوف ما أخذها وسنضرب عنقك وسنقتلك هكذا. Jadi mereka mengatakan pedang-pedang Allah itu tidak akan mengambil ya leher-lehernya musuh Allah gitu pada tempatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, سيدنا أبو بكر يعني كأنه استعظم الأمر وقال أتقولون هذا
لشيخ قريش وسيدهم مباشرة هكذا؟ تهديد لسيد قريش يعني من ضعفاء يعني. Nah, lalu Abu Bakar mengatakan, ya, apakah kalian mengatakan itu kepada pemimpinnya kaum Quraisy, ya, pada pemimpinnya pembesarnya kaum Quraisy? Nah, فسيدنا أبو بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لعلك أغضبت هؤلاء الفقراء من المسلمين بقولك هذا. nah, lalu لو أغضبتهم إذن فقد أغضبت ربك، لأنهم قالوا الحق، ليس هناك سيد أو غير سيد، هناك أحباب الله وأعداء الله. nah, lalu baginda mengatakan pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mungkin kau tidak suka marah pada mereka, sahabat yang tadi mengatakan itu, yang sahabat yang mengatakan itu, maka seandainya engkau marah pada mereka, Allah akan marah kepadamu. Nah, نعم. فعاد سيدنا أبو بكر سريعا إلى هؤلاء الصحابة الفقراء وقال لهم: يا إخوتاه، أأغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. هناك تسامح شديد يعني. لا لا، يغفر الله لك. lalu mereka sahabat Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar mengatakan pada sahabat yang tadi itu, wahai para sahabatku, wahai para saudaraku, apakah kalian marah kepada saya? Dan mereka mengatakan, tidak apa-apa. Semoga Allah mengampuni engkau, wahai saudaraku. Kepada Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti itu. Nah, هذه قصة طويلة، قصة الإفك. لأن nah, أبو بكر يعني كان ينفق على رجل تحدث في السيدة عائشة في حادثة الإفك. nah. Ini pembicaraan yang cukup panjang ya tentang hadisul ifk, tentang tuduhan kepada Siti Aisyah itu. Nah, mungkin akan dibahas nanti ya. La yasal waqt rubama syafana baqiya indana salat daqaiq. دقائق قليلة وعندكم ربما صلاة الصبح. طيب، Nah, ممكن لو هناك سؤال أو شيء، ربما أحدهم يريد أن يسأل شيئا بشكل سريع. nah, baik, ada beberapa menit ya, mungkin ada 2 menit lagi. Ada yang ingin bertanya tentang poin-poin yang dari awal tadi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya. Nah, maaf soal sekarang. Mungkin. طيب، لا بأس إن شاء الله. Nah. طيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، Amin. ولا ينسى بعضنا بعضا في هذه الأيام المباركة بالدعاء، وخصوصا في الصلوات في التراويح وقيام الليل وعند الإفطار، والصائم له عند فطره دعوة لا ترد. Amin, 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 insyaallah. Amin. Baik, kita cukupkan. Semoga semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan jangan lupa doa-doa yang dikabulkan di waktu sahur, di waktu berbuka, di waktu sholat tarawih, sholat malam. Gitu. Semoga kabul semuanya insyaallah. Nah, fadhal sekarang Ali khitamil majlis. نعم. نختم بدعاء المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Syukran barak. Baik, silakan, kita sudah
selesai. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.